दर वर्सा सुपर कप सहसा ओडिशात घडोवन हाडटात, पण हे खेपे गोयचो खेळा मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी ही सर्त गोंयांत हाडपाचे यत्न केल्यात। सुपर कपाची सेमीफायनल 4 डिसेंबराक फातोर्ड्याच्या पंडित नेहरू स्टेडियमात जातली। सेमीफायनल आणि फायनल टिकेटी विना लोकांक पळोवपाक मेळटली, GFAचो अध्यक्ष केतन फर्नांडिसान सांगला। आज आम्ही एक अपडेट घेऊन येयल्ले आसा तुमच्या मुखार। हो जो आसा फातोर्डा PNG स्टेडियम, ह्या स्टेडियमाचेर सुपर कपाची जी सेमीफायनल मॅच आसा ती येता ते 4 तारखेक जावपाची आसा आणि ह्या मॅचीक सगळ्यो टिकेटी बीन फ्री आसतल्यो। जसो की GFAचो प्रेसिडेंट कायतानो फर्नांडीस हाणें आमकां सांगलें की सगळ्या गोंयकारांनी तेणें अपील केल्लें आसा सगळ्या गोंयकारांक की सगळ्या गोंयकारांनी हांगा मोठ्या प्रमाणात येवन ह्या मॅचीचो आस्वाद घेवपाचो। सो फर्स्ट मॅच जी आसा ती 4 तारखेक सांजे 4 जातली, FC गोवा वर्सेस मुंबई सिटी FC, आणि सेकंड मॅच आसा ती ईस्ट बंगाल वर्सेस पंजाब सिटी FC हांच्या मदीं जातली। आणि तशेंच 7 तारखेक जी फायनल आसा ती ह्याच ग्राउंडार जातली। तेंच्यांनी आमकां सांगले त्या प्रमाणे स्पोर्ट्स मिनिस्टर तशेंच गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान तांकां बऱ्या तर्फे मदत मेळोन हांगा ती स्पर्धा जी आसा ती घडोवपाक खंय तरी हेल्प जाल्ली आसा। वर्सा वर्स ही सुपर कप जे आसा ते ओडिशान जाताले, ह्या फावटी सरकाराच्या प्रयत्नान ते गोंयान हाडले आणि सगळ्यो मॅची तश्योच तेंच्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट दाखयल्ले आसा। Meeting आमची आसली coordination meeting for Super Cup, that semi-final and final we are hosting in Goa on this ground, PNG ground. First semi-final will be 4 o'clock, 4th December 2025, and second will be by 8 o'clock, same day, 4th December 2025, and final will be played on 7th December 2025 by 7:30. I request all crowd, like football lover who always supported Goan football, Indian football, they should come in a large crowd and support our Goan football, where we are missing crowd. जो कोण फुटबॉल मोगी आसा तेंच्यांनी येवचे आनी प्लेयरांक मोटिवेशन दिवपाक सपोर्ट करचो। गोवा फर्स्ट semi-final will be FC Goa is playing with Mumbai. Second semi-final will be played with Punjab, FC Punjab versus East Bengal. And final कोण वयता तेन्ना we'll get to know. And I thank Honorable Sports Minister, Director of Sports, and Honorable Chief Minister who supported us. This Super Cup always is to be happen in Odisha. So with the government support we try to get it here, and we successfully done first round, and this is a semi-final round and final. So I request whatever government side they support us, and I need people should come and watch and enjoy the game, like only we are missing people support. So I request आमचे गोंयचे फुटबॉल मोग्यांक तुमी येवचे आनीक लार्ज क्राउड करून प्लेयरांक सपोर्ट करचो, आनीक फुटबॉल गोंयान अजूनय लायक ओल्डन डेज म्हणटाले आमी फुटबॉल आमचे गोंयचे राजाचे, सो ते करून दाखोवचे आनी लार्ज क्राउड येवन चार्जेस आसा का फ्री ऑफ कॉस्ट? It is a free of cost. We have not kept any ticket for this because it's government supported, so we have not charged any tickets. It's a free, both semi-final and final.